trois parties faites le module IA. Donc, la première partie, résolution de problèmes. Après, je pense, représentation des connaissances. Et la dernière, apprentissage automatique. إذا ما بدلوهم je sais pas عارفين يديروا هكذا donc ما عرفش اسكو بدلوهم لا لا لا. Bref, donc est-ce que راكو حابين نبداو بلي بريزونطاسيون les démonstrations ولا نديرو un petit rappel après نروحو les démonstrations. باش نبداو s'il y a quelqu'un Madame, le petit rappel sur quoi, madame? pardon Le rappel, sur quoi, cet rappel? sur les algorithmes. Donc c'est quoi les algorithmes de recherche. Ah, ok, c'est mieux. D'accord. Le temps les jours l'autre parce qu'on a 25 balles ou la section fait 54 il y a trop d'absence. D'accord, donc nous me donne un rappel. Partage mon Petit rappel. Pardon. Oui, Bonjour. bonjour. Je partage mon écran. Ah, que tu vois l'écran? Oui. Oui, ok. Donc, la partie, c'est la résolution des problèmes. Donc, IA, on a des problèmes à résoudre. Pardon. Les retardateurs. Ok. Donc, on a des problèmes à résoudre fait IA. Et parmi qui fâchent les méthodes à résoudre ces problèmes, on a les algorithmes de recherche. Donc, on va chercher la solution d'un problème donné. Donc, pour trouver, voilà, les algorithmes de recherche sont utilisés pour trouver une solution à un problème. Une fonction de successeur, l'état après l'application d'une action donnée. Donc, il y a une action, on a choisi une action, on a l'état précédent ou la successeur. OK? Donc, il y a des algorithmes qui ont une fonction de successeur seulement, il y a des algorithmes qui ont des fonctions de successeur et de prédécesseur. Donc, on a une fonction de successeur seulement. On a l'objectif, l'état objectif, le but, on a et la fonction de coût, l'état le coût à chaque action. Donc, par exemple, on a l'état data TP, on a le coût uniforme ou le coût égal à 1 pour toutes les actions. Il y a des cas où on a des actions où chaque action a le coût تاعها. Donc, il faut le coût de chaque action. Donc, on peut voir un problème comme un graphe où les nœuds sont des états accessibles depuis l'état initial et les axes représentent les actions. Donc, le graphe, il s'appelle l'espace des états. Une solution, pour trouver une solution, donc, on a un chemin qui part de l'état initial, il a le but. Donc, on dit qu'une solution est optimale. Donc, une solution elle est optimale si la somme des coûts des actions du chemin est minimale parmi toutes les solutions de problème. Parmi les chemins qui donnent la solution, l'état objectif, le chemin est minimal. Soit par rapport au coût, donc il y a le coût, par exemple, chaque action a le coût تاعها ماشي كامل كيف. Donc, لازم نشوفوا le coût minimal. إذا كانوا كامل les actions عندهم le même coût, نقدروا نقولوا بليك le chemin minimal هو le nombre d'états اللي جزناهم. Donc, شحال من états اللي جزناه. D'accord? Si vous avez des questions, vous pouvez... Ok. Donc, le cas تاعنا, le jeu تاعنا, c'est un jeu. Donc, c'est un exemple d'une grille. On a un robot. Un robot, on a la grille, donc les positions, donc les cases, c'est les positions, les états possibles. On a des obstacles, les fleurs,
et l'état objectif اللي هو هذا. Donc les états عندك les positions dans la grille هادو هما les états في le cas تاعنا. Les actions واش كاين les actions كاين déplacer vers la droite, vers la gauche, vers le haut et vers le bas. إذا تقدروا حبيتوا تزيدوا diagonale donc تقدروا تروحوا من هنايا. Il faut bien sûr لازم نتريتيو لو كا وين يكون زعما كيما هنايا ما نقدروش نروحوا ما كاش لاكسيون تاع نروحوا اون او ولا à gauche. Donc il faut traiter هاد لي كا bien sûr. Le but عندنا la case objectif هذه la fonction de successeur هذه la fonction de successeur. Donc نعطيك la position تاع l'état اللي يجي من بعد. إلا درنا l'action aller vers la droite donc هذه هي la fonction تاعنا. Donc واش حيكون x plus 1 y. La position تتبدل لهاد l'état, etc. Donc chaque action عندها fonction عندها y تاعها. Donc عندنا fonction de x égale y. Donc chaque action عندها y تاعها. La fonction coût, donc حنا ما عندناش le coût, عندنا le coût égal à 1. Donc chaque déplacement le coût تاعو égal à 1. هنا donc pardon. إذا حبينا دوك هذا نريبريزونتيوه في ان اسباس ديتا. دونك عندنا لي زيتا هما لي بوزيسيون. عندنا ليتا انيسيال اللي هو لا بوزيسيون اكطويل. ابري لي زاكسيون نقدروا نروحوا vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. هنايا فات اتونسيون لي زارك هما لي زاكسيون ماشي لي نو. لي نو هما لي بوزيسيون اللي يجيو نورمال نديروا هاد لاكسيون. داكوغ. اي شاك نو نقدروا نزيدوا نديفلوبيوه ان نروحوا لي بوزيسيون لي ميم بوزيسيون دونك vers la gauche, vers la droite et vers le haut. Les algorithmes de recherche اللي شفتوهم حتى لدوكا عندكم largeur d'abord et profondeur d'abord. Largeur d'abord واش يدير يروح يشد يديفلوبي بلي نيفو. دونك يشد البروميير نيفو باغ اكزومبل هدايا يروح يشوف يفيزيتي شاك نوم لو ميم نيفو من قبل ما يروح للنيفو سويفون. باغ كونطخ في الالغوريثم profondeur d'abord يشد لو نو يحبط حتى لا فاي. دونك يشد لو بروميير نو يحبط حتى لا فاي تحتها. اسكو لا فاي هذيك اوبجيكت هذيك هي لو بوت تاعنا. اذا ماشي لو بوت يطلع البارون تاعو يزيد ديفلوبي لا فاي تاعو اكسيتيرا. دونك سي سا لا ديفيرونس انتر لي دو. كاين ان سيت دونك يقدر يعاونكم لي دير فيزواليزاسيون تاع لي زالغوريثم. دونك ماشي غير لي زالغوريثم دو ريشيرش. دونك تقدروا تستعملوه في كامل لي زالغوريثم تلقاو لي زالغوريثم تاعو وين تشوفوا فيزواليزيو لي pardon وين تقدروا تفيجواليزيو لو ديرولمون تاع الالغوريثم. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا breadth first اللي هو largeur d'abord. عندنا ان غراف اللي هذا غراف اورينتي. هنا start vertex لو نو اللي نبداو به معناتها ليطا انيسيال نقدروا نديرو باغ اكزومبل 4. فوالا يدير لكم فيجواليزاسيون تاع لو ديرولمون تاع الالغوريثم. دونك هذا تقدروا ديروه باغ اكزومبل تاخذوا هاد لو غراف ديروا ان اكزرسيس ديروا نتوما الديرولمون ابري تشوفوا اسكو هاكو صحاح ولا لا. سي تري انتريسون هذا السيت. هذا كيف depth first. باغ اكزومبل نبداو من لو نو 6 يدير لكم فيجواليزاسيون. داكوغ تقدروا تلقاو فيه كامل لي زالغوريثم. دونك نبعث لكم اللين. Voilà. هذا depth first. وهذا breadth first. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est facile. Les deux algorithmes هما سهلين يعني في la résolution de problèmes. Est-ce que vous avez des questions? Non, ما كاش. Très bien. Donc, c'est bon, oui, très bien. Donc, est-ce que كاين اللي راهم واجدين باش يديروا لنا ديمونستراسيون تاع لي تي بي تاعهم؟ عماد, c'est toi qui m'a envoyé le code تاعك. Allez, quelqu'un يبدأ.
Ah, d'accord. T'as pas de PC, d'accord. C'est pas grave. Oui, oui. Les positions de la matrice. عندكم oui. Ah. Allez, qui veut commencer? Non, pas dans ce scénario. Allez, qui veut commencer? Même si vous n'avez pas terminé, c'est pas problème. Juste حبيت نشوف وناكل حقين. Sinon, je vais sélectionner. Allez, je sélectionne Haka, aléatoire. Madame, Oui, allô, je peux présenter, mais d'être la partie 1, ما درتش l'algorithme, quel algorithme? l'algorithme de recherche. Largeur d'abord ou bien profondeur d'abord? Les deux, درت la représentation. Donc. Ah, d'accord. Eh, معليش, allez, allez. Attends, j'arrête le partage. D'accord. Atteignez le nom تاعكم قبل. Est-ce que binôme le mon nom? درناه بينهم D'accord, atteignez les noms. بورزة مسعد الله وقصيرة واسل. Est-ce que تقدر تكتبهم في الشات خير باش نشوفهم؟ اوكي. Ok. دير بارتاج. Oui. Ah, خدمت processing. Ouais. درنا برك لي تاع les couleurs, c'est la première question. Mhm. تسمى حطينا هادوما في les couleurs des trucs في des emplacements fixes ou le point de départ تسمى le noir حطيناه في random. D'accord. مع الاول درناهم كاع random après vu que c'est pas spécifié درناهم fixe. D'accord. Je Fixez-vous sais pas. في الماتريس direct. Ah, Programme. D'accord. c'est ça. Donc مازال ما درنا l'algorithme de recherche. درنا برك la concentration. D'accord. Donc درتو affichage برك. Hmm. D'accord. Et كيفاش راكم تخمموا راح نديروا وشنو لي ستركتور اللي حتوتيليزيهم باش ديروا Je لي sais pas, زالغوريثم؟ مع الأول كنا حابين نديرو ماتريس بعد ماتريس قلنا بلي تمشي غير باش نعرفو وين جايين لي كولور بصح باش ندير لا ريشيرش دي صعيبة شوية بعد كنا حابين نديرو ان اوردر تسمى يبدا من نوار ويقدر يسدب عنده 4 اكسيون ميقدرش يعاود يرجع ابخي كي يطلع 4 كي سوا يطلع اون او ا غوش اون با ولا droite. اه بعدا يولي عنده 4 اكسيون ما يقدرش 3 اكسيون ما يقدرش يعاود يرجع للور. اها دونك شغل جراف اورينتي. فوالا غراف ماشي اوت باسكو ما يجيش في اوت. Je pense matrice est du coup plus facile. Je pense hein. جو سي با Matrice. حسيت ما عرفتش نخدم ماتريس Si ou matrice تسمى هي واش تحتاج en général تحتاج matrice la représentation تاعك les actions هادوك donc y plus 1 y moins 1 هادوما les actions تاعك et تحتاج les structures fil
structure pile هذا واش تحتاج ياكو فهمتوا باللي في largeur d'abord واش نحتاجو fil et profondeur d'abord une pile c'est ça هذا اوكي d'accord داكور. donc ce sera facile معليش si essayer avec une matrice c'est plus facile je pense que c'est plus facile ما ريبريزونط كاع لي زيليبس في لا ماتريس oui كيما راهم كيما راهم كيما في الإيماج pour oui chaque pixel. voilà في processing يا اخي بالكم il faut faire attention باللي ال x y le repère وين يبدا en haut كامل à gauche ما عندوش عنده voilà voilà donc باش تروح à droite لازم plus 1 باش تروح à gauche moins 1 d'accord ok très bien donc ما عندناش oui بلي بيكسل ما عندناش بلي بيكسل تسمى رسمنا لي شغل رسمنا لي زيليبس ماشي درنا شاك بيكسل وحده oui les ellipses عندهم le centre تاعهم donc هذاك le centre هو la position تاع الروبوت تاعك سي سا voilà donc في les actions au lieu ما دير x plus y دير x plus شحال لانس تاع l'ellipse تاعك باش déplacer le robot باش تافيشيه داكور c'est bon c'est bon très bien d'accord essayez de le finir قبل dimanche prochain ok d'accord mais bon courage merci au suivant ما واش كاين attends ما قريتش الاخر كاين اذن oui تقدر تبروغرامي avec Python la processing c'est à vous de choisir c'est juste la fonction de recherche oui معليش Abdelkader vous pouvez présenter bark la fonction de recherche Ok, madame, juste 2 minutes. Ouais. d'accord ouais. Qui est prêt à présenter Doka ouais, très bien. راكم تشوفوا في البارطاج Oui. الو بون هذه هي لا فونكسيون دو ريشيرش تمدي لها الماتريس وتمدي لها ليطا دو ديبار والمود هنا المود سوا بروفوندور سوا لارجور D'accord. دير وتبدا دير لا ريشيرش درت la structure. ليست Oui. لا ستركتور ليست دونك وهنا فونكسيون اكسترن هنا تو ديبوندرا لو مود سوا ندير فيل بوب يسمى من لافان اون بيل ولا ندير فيل بوان بوب زيرو هنا اون فيل من الديبي هنا اون بيل D'accord. ما كاش افيشاج تاع لا غريل جو فو لا غريل لا مازال ما درتش افيشاج مازال جي امبليمونتي غير لي فونكسيون اسكو درت ان تيست تسمى باش تشوف الديرولمون تاع الالغوريثم مازال داكوغ بعث لي من بعد لو كود تاعك ياك عندكم لي ميل تاعي بعثوا لي كود داكوغ طيب لو نون درت مون نون سمية عبد القادر وي مون نون داكوغ طيب بيان شكون suivant Madame, Oui. Madame, je vous ai envoyé un fichier Colab, mais j'ai pas de PC Docker. Est-ce que... Oui, شفتو الكود تاعك. Vraiment. Oui.
Je peux pas le présenter, madame, j'ai pas de PC. Est-ce que tu l'ouvres برك tu le code. Pardon, ما يشغل اسمك problème de connexion. Madame, juste تفتحيه وتexécuter le code. Le cours, Le code, le code. le code. Oui. Est-ce que تقدر تكتب لي دوكا في الشات باسكو ما فهمتش اسكو نعاود نافيشي لو كود تاعك ولا مادام ماشي ان كود بيتون كولاب بعد ايه كولاب وي شفته وي دونك جوست تيكزيكوتيه برك يجيو لي ريزولتا. وي شفته وي j'ai exécuté هذاك. d'accord هي de préférence راني حابه نتوما تبريزونتيو دونك خلي سينون الا ما قدرتش لا سيمين بروشين ان شاء الله ديمونش تبريزونتي ليه باش تبريزونتي ليه واش درت في الكود اكزاكتومون ليدي تاعك داكور دونك ديمونش عاود وري لي لو كود sur بيسي تاعك prochain شكون البروشان je sélectionne aléatoirement. مانيش حابة sélectionner aléatoirement mais باش ما نضيعوش الوقت. Ok. Mounir de Cali. Est-ce que tu es prêt? De Cali. ما درت والو. Est-ce qu'il y a des problèmes في l'installation ولا d'accord. Ah d'accord. وقتاش بعت لكم monsieur l'Arabie le TP? Avant-hier. هاد لو ديمونش هاد لو ديمونش Ah d'accord. on n'a pas eu le Ok. temps on n'a pas eu le temps de le faire. C'est pas grave. L'essentiel, est-ce que décider tout déjà, je t'utilisais comme langage de programmation? Ou est-ce que installer tout, je encore rien d'utiliser? Trois donc c'est deadline قريب. شفتوا les documents اللي بعتهم لكم pour l'installation تاع Python. Oui. Vous avez pas de problème? bibliothèque تاع feature processing. Processing هو ايه بايثون كاين البيبليوتيك تاع الافيشاج كاين كاين واحد لابليكاسيون اللي مليحه هنايا تيليزيوها بيبليوتيك باردون باسكو تافيشي لك ايتاب باغ ايتاب في ليكزيكسيون دونك مليحه باش نشوفوا الديرولمون تاع الالغوريثم كي يكون يبوجي لو روبو تاعكم واسمها جو بونس تيرتل اتوندي تيرتل وي نورمالمون راهي هنا عندي déjà. Wait. Pour l'interface, est-ce que Tkinter est efficace ou non? Oui, vous pouvez utiliser Tkinter. J'ai pas de connexion. J'ai entre P5 et Python. Et là, tu maîtrises Java مليح مليح, donc processing هيجيك سهل parce que processing c'est Java.
Mais Python تاني سهل donc إذا حاب تتعلمه تقدر دير Python. Mais pour هاد le premier TP donc utiliser le langage ديالك اللي تعرفه bien باش ما تكونش en retard. On doit utiliser processing ou même si on utilise Python classique c'est juste. Oui. ماشي لازم utiliser le processing. Vous pouvez utiliser Python. Jupyter oui. Colab non تحتاج un interface. C'est juste sur Google Chrome d'utiliser Colab. On est obligé d'utiliser soit processing soit Python, même si on peut faire l'affichage avec un autre langage. Bon, je préfère soit processing soit Python. Mais pour le TP, le premier TP, nous avons des exceptions, utiliser le langage de l'ACO familiarisé معاه باش ما نكونوش en retard. Je sais que même بعثت لكم بكري le TP, donc باش ما يدخلش مع chevauchement مع le deuxième TP. D'accord? Oui, P5, oui. Mais pour les TP là essayez de choisir entre Python et Processing. Exception pour le TP seulement. Attendez, ندير لكم إذا لقيتو تاع turtle. Donc ما كان حتى واحد يزيد يبريزونتي. Même l'affichage برك, même اللي دار affichage برك. Processing, on a des fonctions spéciales dont on aura besoin ou c'est seulement pour l'affichage? Comment ça? Des fonctions spéciales. Par exemple, des fonctions spéciales pourquoi? باش ديروا شنو؟ Le processing processing هو langage Java mais il est utilisé pour la visualisation. Donc تقدر dessiner به واش تحب. هذا هو processing. D'accord? Donc processing il est utilisé pour dessiner. Donc مليح تutiliser pour afficher كيما هكذا les jeux etc. Oui, pour l'affichage, mais dire c'est comme le Java. Programmer به واش تحب. P5, oui, les autres TP. Déjà. Oui. Processing. Donc P5, bien sûr, il y a l'extension de processing, mais pour le web, on n'a pas utilisé le web. Donc c'est pour ça que déjà processing, il est plus facile à le P5GS. Il faut juste comprendre le principe de processing. Donc, attendez. Comme deux fonctions qui sont déjà. Processing, comme deux fonctions. Setup ou draw. Donc, setup, il y a les variables تاعكم, t'initialiser les variables تاعكم. La fonction draw, il y a les ترسم. Donc, elle sera exécutée en boucle. باش la fenêtre هذيك كي تافيشات تقعد ما فيش هي. Et dessiner le compte. Donc, il y a deux. Attendez, je partage mon écran. Voilà.
par exemple. Voilà. Donc, processing عندكم في المين setup. Donc, في الفيشي main اللي حتexecutيوه عندكم هاد la méthode اللي هي setup اللي تحطوا فيها les variables تاعكم les fonctions les variables اللي حين تيوتيليزيوهم le programme تاعكم هنا في الجرو هي اللي تافيشي لكم. دونك هنا تحطوا لي فونكسيون تاع لافيشاج كيما واش حبيتو ديسينيو. داكور. vous pouvez تقدروا ديروا دي كلاس كيما جافا دي كلاس اللي تحطوهم chaque classe في un fichier pour organiser après ديروا لهم import هنايا في الفيشي main كي تيكزيكوتيو يحافيشيو لكم. فوالا هاد لا فينيتر اللي راهي تيكزيكوتا اون بوكل في الجرو. دونك هاد لا ميثود جرو هي راهي تيكزيكوتا اون بوكل باش تافيشي لنا هادي. داكور. Donc c'est facile, c'est Java, اللي يعرف Java يقدر يutiliser processing facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est pour ça que مليح نديرو TP présentiel. En ligne ماشي TP. باش نشوف exactement راكو لاحقين واش ماكوش فاهمين etc. Le déroulement de TP. Qu'est-ce que vous voulez dire le déroulement de TP? C'est-à-dire واش نديرو في la séance TP. Est-ce qu'il y aura des supports et la nature de la séance? La séance, donc, les supports, نقدر نبعث لكم des supports اللي يفيدوكم في la programmation. D'accord. في la séance, نتوما واش راح ديروا دونك انا نعطيكم لي تي بي في la séance. هي il vaut mieux تبداو تخدموا في la séance تي بي تاعكم ماشي كي تروحوا للدار وتبداو تخدموا. دونك durant la séance تبداو تخدموا تي بي تاعكم باش كي تروحوا للدار ما يكونش عندكم بزاف على بالي بلي ما كاش بزاف الوقت عندكم بزاف لي تي بي اكسيتيرا. دونك il vaut mieux تبداو في لا سيونس باش نشوفوا كيف لي بروبليم اللي يكونوا عندكم. داكور. نسيو نريغليو لي بروبليم اللي يكونوا كيف معاكم كيف. دونك la nature de la séance c'est à vous de voir la nature de la séance, c'est-à-dire على حسب الخدمه تاعكم. Montrer en présentiel en voulant voir par mail. Ah non, je préfère te présenter en présentiel. D'accord. تبعتوا لي l'envoi par mail هذه dans des exceptions كيما هاد le TP تقدروا تبعتوه لي par mail. نحتاجوهم لي سيبور ما معنا نقراو حنا كامل. وي على بالي نعطيكم دي سيبور يا با بروبليم. لي سيبور لازم نتوما تقولوا لي واش خصكم. Pour ceux qui n'ont pas de PC portable, on fait comment pour les présentations? كيفاش راكو ديروا لي تي بي اذا ما عندكمش بيسي بورتابل؟ داكا عندكم بيسي فيكس جيبوهم باغ جيب فلاش ديسك وفي لا séance durant la séance essayez de travailler avec des إذا عندك بينوم ولا اللي عنده بيسي بورتابل دونك travailler avec lui sinon جيب خدم في الدار يجيب لي لو كود في فلاش ديسك. وي نقدر نبعث لكم دي دوكيمون بروسيسينغ.
processing, ça pourrait nous aider. نبعت لكم des supports كيفاش utiliser Python et processing. D'accord. C'est pour ça, oui, c'est pour ça l'RTP en présentiel, باش t'exécuter en même temps. En ligne, c'est pas un TP. Je n'aurais pas fait comme les langages, donc en présentiel. Donc, على حسب ما فهمت كاين دي جون اللي ما راهمش ديجا ما بروغراماو ني بروسيسينغ ني بيتون. Oui. Mais je suis sûre que كامل بروغراميتو بجافا. Donc إذا كامل بروغراميتو بجافا بروسيسينغ يجيكم سهل. Je vous conseille تبداو بروسيسينغ. J'ai fait l'affichage en Python, mais j'ai pas su comment manipuler processing. Il adapte Python, là, c'est bon. Mais لازمش تعرف processing إذا راك déjà تعرف Python. ماشي لازم تutiliser processing. La note de TP. Ah, donc, Monsieur Larabi اللي حي. مازال ما هضرناش على la note de TP. C'est selon Monsieur Larabi. Faites vos TP, déroulez des efforts. Parce que vraiment, surtout la spécialité TACOM, informatique visuelle, lazim pratique. Lazim la pratique. Par rapport aux autres spécialités, informatique visuelle, il y a les fiches la pratique bzaf. Donc, il faut pratiquer. On peut travailler en binôme, oui. Pour binôme, oui, vous pouvez travailler en binôme. Moi, personnellement, je préfère mon nom. Parce que la face, la côte chacun لازم يتعلمهم. ماشي en binôme. Donc, باش تفهموا bien les algorithmes هادو, profondeur d'abord, largeur d'abord, etc. لازم ديروهم en mon nom. Mais إذا ما لقيتوش كيفاش, donc تقدر ديرو binôme. Madame, juste une question, j'ai pas bien compris le problème. J'ai juste fait un petit code qui montre la matrice avec les caractères RGB. Ah, t'as pas compris le problème, t'as le jeu Hadak. Ok, on refait. Attends. D'accord. From random import choice. Les couleurs RGB, c'est juste pour les fleurs Hadouk. Donc, c'est des obstacles. Si vous n'avez pas compris. Donc, Hadouk, les fleurs, c'est des obstacles. Mais le robot, ما يقدرش يتبلاصا وين كاين une fleur. ما عندهاش علاقة le TP. Donc, attendez, je partage l'écran. Le TP ou شنو هو un jeu, d'accord. Un jeu, les affiché ou une grille comme ça, les فيها des positions où le robot يقدر يمشي et كاين des obstacles اللي هما هاد les fleurs rouge, verte, bleu. وعندك une position اللي تحط فيها l'objectif تاعك. هذاك le robot لازم يلحق لهذاك l'objectif. كيفاش يلحق؟ عندنا plein de possibilités. يقدر يروح منه، يقدر يروح منه، يقدر يروح منه. Donc نابليكيو l'algorithme الأول اللي هو largeur d'abord وين لازم développer les robots هذه. D'accord. Après, la première possibilité اللي هي هذا. largeur d'abord. هذا واش عنده les successeurs تاعو. عنده هذا هذه la position
précédentes, donc déjà visité, donc on a affiché au hash. خرجنا les positions successeurs تاع هاد le cas. نعاودو نولو لهاد le cas. هادي l'argent d'abord parce que لازم نتريتيو ونفيزيتيو كامل les cas possibles في le premier niveau قبل ما نروحوش les successeurs تاع deuxième niveau. Donc هنا نديفلوبيو les successeurs تاع deuxième niveau mais ما نروحوش نفيزيتيوهم. نعاودو نولو نفيزيتيو le premier niveau اللي هو هذا. نروحو نزيدو نديفلوبيو les successeurs تاعو. نعاودو نولو نفيزيتيو le premier niveau كما قالنا. نشوفوا les successeurs تاعو عندنا هاد les deux et ننفيليهم في la file. D'accord. Donc أنا كي في التيب تاعكم لازم نشوف le déroulement. نشوف باللي هاد le robot راح لهنا عاود ولا لهنا عاود ولا لهنا. D'accord. Donc madame, le robot il va se déplacer au fur et à mesure qu'il exécute Oui, في l'algorithme. l'exécution. Oui. D'accord. لازم نشوفوها. كي دير l'exécution لازم نشوف الباركور تاع le robot كيفاش كان يمشي. Et bien sûr, il a تقدروا bien هذه عفسة تسمى ماشي لازم obligé ديروها mais لا تقدروا ديروا on peut saisir les positions تاع le robot et la position تاع le but par clavier. Donc أنا par exemple تافيشي لي هنايا كيفاش يسموها هذاك واش يسموها boîte dialogue voilà boîte dialogue وين نقدر ندخل لا بوزيسيون تاع الروبو باغ اكزومبل نحطوه هنا نحطو وين نحب اي لا بوزيسيون تاع لو بوت نحطو وين نحب اي ندير بلاي نشوف لو روبو كي راهو يمشي لداخل لا قايد. Donc madame, même si le robot il recule, on voit qu'il a reculé. Par exemple, Oui. D'accord, d'accord. نشوف كامل الباركور تاع الروبو. D'accord, ok. C'est clair? مدام Oui. نخدمو تاع الوالا ابري نخدمو تاع بروفوندور. في l'algorithme نرجع d'abord. واش كاين لي زالغوريثم؟ كاين l'argent d'abord profondeur d'abord. l'argent d'abord نشوفو premier niveau معناتها les successeurs الاولين نديفلوبيوهم قبل باش نروحو للدوزيام niveau. profondeur d'abord لا نشدو le premier fils نزيدو نروحو les successeurs تاعو من successeur تاعو نزيدو نحبطو حتى لا فeuille. اذا هذيك لا فeuille هي le but نحبسو. اذا ماشي le but نعاودو نطلعو البارون نروحو les autres feuilles تاع البارون. c'est clair? وي مدام كي نخدمو هذا الالغوريثم ابري نشوف كارديو كامل لي باث اللي يدو لوبجيكتيف ابري ندو المينيمال سي صا. لا حنا جوست يلحق هذاك لو روبو حتى يلحق لوبجيكتيف. دونك لو ديرولمون تاع كامل لي نون اللي جزناهم كامل يطافيشاو. D'accord, donc on n'affiche pas le parcours direct vers l'objectif, on affiche tout l'algorithme. فوالا D'accord. كامل ليكزيكسيون تطافيشا. Et c'est à vous de choisir كيفاش تافيشيو le déroulement. Donc si vous voulez كيما قلت لكم نشوف لو روبو يديبلاصا في هنايا نشوفوا لو روبو هنا يديبلاصا. سينو الا ما قدرتوش لهذيا تافيشيو لي ليطا اشاك فوا تافيشيو لي ليطا تاع لا بيل هذيك لا بيل ولا لا فيل et les nœuds visités. D'accord. Un affichage texte. Pour la recherche uniforme, comment on va l'implémenter vu que toutes les distances entre le père et ses fils sont égaux à كيف ما ماشي هادي دير recherche هذا le coût égal à 1 c'est-à-dire تعطيني le coût تاع le chemin هو le nombre تاع les nœuds visités هذا هو. لو كان جا chaque action par exemple إلا رحت à droite عندك le coût 2 وإذا رحت à gauche عندك le coût 1 التما اللي c'est différent. mais هنا كي كامل كيف donc ما كاش priorité.
Est-ce que c'est clair? D'autres questions? D'accord, c'est clair. Est-ce que c'est clair pour les algorithmes déjà? Est-ce que vous fahmez bien les algorithmes? La différence entre les deux algorithmes? Coût uniforme معناتها كامل عندهم le même coût. D'accord. Donc donc نفهمك. إذا ما كانش عندهم le même coût. Attendez. هنا. إذا ما كانش عندهم le même coût واش راح يصرا في لا بيل إي لا فيل راح يتبدل اللغة تاع لي نو فيس. داكور. هنا كي عندك لو ميم كو معناتها ما تبدل والو في لا فيل تاعك. طونبيلي ديريكتومون ما تبدل والو. مي لو كان زعما نقول لك ديبلاسمون فيغ لا غوش هذا ايغال ا 2 لو كو تاعو ايغال ا 2 وهذا ايغال ا 1. هنا واش راح دير في لا فيل تاعك ولا في لا بيل راح ديبلاسي هذا تحطو في بلاصه هذا وهذا تحطو في بلاصه هذا باسكو هذا اللي عنده لو كو كي انفيريور على هذا. Ah, donc on doit داكور. les trier. On هذا doit les في لو trier كا par كيكون coup. لا هذا في لو تخيي في لو كا وين يكونوا لي كو تاعكم ماشي كامل كيف Oui. داكور. هنا قال لكم لو كو يونيفورم معناتها ما لازمش تترييهم معناتها ستريتيهم كامل كيما كيف دونك طونبيليو ديريكتومون ايتترا. Dans le cas où ils n'ont pas le même coût, on doit les trier de façon à commencer avec celui qui a le moins de coûts. فوالا D'accord. باركور تاع واش وي على حسب الالغوريثم بروفوندور هو قال لكم بروفوندور لو كو يونيفورم معناتها كامل كيف هادي واش معناتها لو كو يونيفورم. Donc c'est pas utilisable cet algorithme uniforme dans ce TP. كيفاش c'est pas utilisable? Oui ما تبدلش في الالغوريثم تاعكم. هنا le but تاع هاد les TP c'est que t'implémentiez l'algorithme profondeur d'abord et largeur d'abord. ماشي le but تلقاو le chemin optimal. C'est pour ça قلنا لكم coût uniforme. Ok. D'autres questions? كي نقول لكم دوكا هنا كان نبوزي لكم لا كيسيون تاع tourner un chemin نقول لكم quel est le coût تاع هاد le chemin وشنو le coût تاعو vu que le coût est uniforme. C'est le nombre de nœuds, Voilà, soit le coût. voilà, oui. Ok. D'autres questions? ما كان حتى واحد يزيد يبريزونتي؟ C'est ok. ما كاش يزيد يبريزونتي.
Donc, essayez de terminer le TP avant dimanche. J'étais à on va تبعتوا لي les codes samedi, mais أنا j'oublie que مازال ما avancéتوش bien. Donc معليش dimanche. Dimanche نزيدو نشوفو واش درتو واش ما درتوش. D'accord. ما عندناش séance en présentiel. Si, dimanche présentiel. Ah, Hmm. D'accord. Oui, en présentiel. هاد لو تي بي درناه en ligne exception برك كي يديروا لكم على لي ديبلوم هادو باش تدوا لي ديبلوم تاعكم. Mais أنا je préfère présentiel. TP ما كاش كيفاش يكون en ligne. Donc, essayez de terminer. Déjà, essayez de décider واش ديروا. Est-ce que processing ou la Python? Chacun est décidé. Installez le langage اللي حابين. إذا عندكم des problèmes في l'installation ابعتوا لي par mail. Donc عندكم le mail مع délégué. ابعتوا لي par mail les problèmes تاعكم. Est-ce que إذا لقيتوا كاش problème كي جيتو تimplémenter وما فهمتوش كاش عفسة ابعتوا لي par mail. من dimanche إن شاء الله تعاودوا تبريزونتيو لي. D'accord. ونزيدو ندiscuter في هاد les algorithmes. Dimanche prochain, Inch'Allah. Pour les TP, donc les séances à Domal Jayin, donc je préfère نديرو ماشي chaque groupe 15 jours on va dédier le groupe deuxième. Donc des groupe par groupe 1 heure par séance l'oula le groupe 1, séance deuxième groupe 2. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Merci, madame. Ouais, je vous en prie. D'accord. Donc maintenant j'ai dit qu'il y a. On s'arrête là. Et demain comme j'ai d'autres questions. D'accord. D'accord. Allez, merci. Bonne journée et bon courage.